Mislim da klijenti traže psihološku pomoć jer intuitivno osjećaju da se u njima nešto zamrsilo, a što može da bude odmršeno, da u sebi nose neki teret koji se može izbaciti, da u sebi imaju nešto nerazrešeno, što se može razrešiti. Oni dolaze sa potisnutim osjećanjima, ali potiskivanje kod neuroze skoro nikad nije potpuno. Možda kod psihopatije ili sociopatije. Već osjećanja neprestano pokušavaju da se probiju kroz odbrane, bilo u vidu odigravanja, acting out, bilo u vidu simptoma ili u vidu osjećanja koja naveru i klijent se bori sa njima. Ta borba je često mukotrpna i teška. Postoji nešto u nama što hoće da se probije i pokaže u punom svetlu, a postoji i druga sila koja hoće da spreči da se to dogodi. Po mom mišljenju, najvažnija uloga pomagača je da stvori psihološke uslove u kojima će klijent osjetiti da može slobodno misliti ono što mu pada na pamet, da to može izgovoriti, da može govoriti o nekim intimnim osjećanjima koje krije od sebe, da može obelodaniti svoje tajne i da može doživjeti ta osjećanja koja trpi. Prema tome, klijent pati jer drži u sebi neke impulse, neke misli, neka osjećanja, neke tajne potisnutim. Potiskivanje troši mnogo energije i zato se klijent osjeća iscrpljenim, potištenim, skučenim i pritisnutim. Ima klijenata koji deluju kao da imaju višak energije, koji su ekstrovertni, energični, pričljivi, preduzimljivi, neumorni, radoholičari, ali to je samo ona druga strana priče gdje se energija potiskivanja troši na aktivnosti čiji je cilj da drže klijenta daleko od njegovih dirljivih osjećanja. Da bi se potisnuta osjećanja mogla razrešiti, ona se moraju prevesti u gubitak, to jest u tugu. Prevođenje potisnutih osjećanja u gubitak se može dogoditi na dva osnovna načina. Prvo, to se može dogoditi spontano. To su situacije kada ljudi sami, bez nečije asistencije, jednostavno više ne mogu da drže u sebi napetost i rasplaču se. Tokom razgovora, svađe, tokom popodnevnog odmora, tokom meditacije, posle seksa, za vreme slušanja muzike, gledanja filma, žene pred menstruaciju itd. Odjednom, posle perioda potiskivanja, psiha se organizuje na drugi način i napetost se pretvara u gubitak, koji izaziva suze. Ljutnja se može odjednom pretvoriti u tugu, dugotrajni strah se može spontano prevesti u tugu, osjećaj krivice, stid, bilo koje osjećanje. Drugi način da se osjećanja pretvore u gubitak i tugu je da se to radi osmišljeno i sistematski. I to se radi u integrativnom emocionalnom metodu. Pomagač samo pomaže klijentima da svoje različite osjećanja koja godinama osjećaju i trpe prevedu u gubitak i suze. Tada osjećanja ljubomore i mržnje prema ženi dobijaju drugi oblik. Ali ja tebe ipak volim i osoba brizne u plač. Ili osjećanje potištenosti koje dugo nekoga muči dobija oblik. U stvari ja sam nesrećan celim svojim bićem, što je praćeno provalom suza. Ili dugotrajni osjećaj anksioznosti se pretvara u živim u strepnji toliko dugo, ne mogu više ovako, ne mogu, i osoba se rasplače. To su trenuci u kojima se trpljena osjećanja pretvaraju u doživljaj gubitka i mogu se razrešiti suzama. Taj doživljaj gubitka koji prati suze uvek se tiče nečega što je izgubljeno tokom prethodnog perioda, kada se osoba branila od mogućnosti gubitka.
Osoba kao da tada gubi nadu da će neko voliti, odustaje od napora da se nekome dopadne, od sna da će postati glumac, postaje potpuno svesna da nije doživjela osjećaj skladne porodice itd. Klijent uz našu pomoć može odjednom osjetiti da je izgubio bezbrižno detinjstvo ili mirno detinjstvo. Ovdje su finese doživljaja vrlo bitne. Ili sestru ili dedu, a nije do sada bio svestan značaja tog gubitka. Ili psa, ili skladan odnos sa majkom, ili osjećaj topline doma itd. Mi se rađamo sa razvojnim, jer se redom pojavljuju tokom razvoja, urođenim očekivanjima određenih doživljaja, emotivnim potrebama. I izostajanje nekih od njih, koji su vrlo važni, proizvodi osjećanja ljutnje, bunta, revolta, rezignacije, ljubomore, stida. Klijenti dolaze na tretman sa tim osjećanjima koje uglavnom trpe i drže u sebi. Naš je zadatak da im pomognemo da prepoznaju ta osjećanja, dozvole im da se pojave u svesti, a zatim ih prevedu u gubitke koji leže iza tih osjećanja, u gubitke koji su uglavnom definitivni. Tako dolazimo do sljedeće važne teme: suze i plač koji su refleksni, prirodni način razrješavanja gubitka, to jest duševnog bola. I sljedeća tema se zove suze u psihološkoj pomoći. Ako želite, možete lajkovati ovaj video i pretplatiti se na kanal Psiholog.